Treskavica je planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja se proteže kroz općine Trnovo, Kalnovik i Foču. Najveći vrh Treskavice je Mala Čaba sa visinom od 2086 metara nadmorske visine, što je čini jednom od najvećih planina u zemlji. Planina Treskavica je poznata po svojim prirodnim ljepotama, uključujući brojna jezera, izvore i guste šume. Interesantno je da na Treskavici imate 365 izvora pitke vode. Para, neće ti mimo uzeti marke, još će ti plati kaf. Selo zove ovdje Turovi. Ovdje se većinom ostavljaju auta i onda se traži organizovan prijevoz, pošto je put gore loš, ima dosta makadama do planinarskog doma i planinarske kuće. Tako, u većini slučajeva kad ja planinarim idem sa G2. G2 vam je Golf 2. Danas idemo planinarit na Treskavicu. Što je novo u ovom videu? Novo je što smo odlučili da ćemo prenoćiti u planini. Znači, da li će to biti u kućici gore sigurnosnoj bivku koji je otvorenog tipa. Ako bude zauzet, mi smo ponijeli šatore, tako da ćemo prespavati. I današnji cilj nam je Veliko jezero, Crno jezero i najveći vrh Treskavice, Čaba. I sa mnom je danas Amerikanac, ovdje jedan. We're gonna struggle today because he doesn't speak English. I don't know how we're gonna communicate, but samo se šalimo, naravno. Amel i ja planiramo već dugo vremena kampovanje, odlučili smo da to bude Treskavica. Ne možemo sve u jednom danu, odlučili smo da prenoćimo, normalno ponijeli smo šator i danas se penjemo do određene lokacije, razapremo šator, tu ćemo prenoći, sutra se avantura nastavlja. Da li ćemo danas izaći do vrha, jel? Pa, najvjerovatnije da nećemo, doćemo na sedlo koje ima između. Upravo je to razlog zašto kažem da smo odlučili da prenoćimo, jer ne može se sve za jedan dan. Ostanite sa nama u današnjoj avanturi, uživajte. Ovo vam je planinarski dom Runolist. I ovo planinara tu i po ovom je Treskavica poznata po izvorima pitke vode. Znači u svakom trenutku možete naći izvor da se napijete vode. Eto, Runolist, Trnovo. Da vam malo snimim samo kako izgleda dom. Eto. Prečisto. Dobro. Tu smo auto ostavili, idemo lagano. Laga. Kada dođete na ovu raskrsnicu gdje imate putokaz za Veliko jezero koje se nalazi u ovom pravcu, a Crno jezero je vamo desno. To je prije puno bilo bolje markirano dok ove ninđe nisu došle da sijeku šumu, ovdje nije bio ni ovaj put, tako to. Uglavnom sve sjekoši. Moj jedan savjet, ja prošli put kad sam išao,
prvo sam išao na Veliko jezero i onda sam se morao penjati do Crnog pa se vraćati opet dole. Znači bolje vam je da odete prvo na Crno jezero, posjetite ga i spustite se na Veliko jezero. I onda se vratite ovim putem povratku, a ako idete na najveći vrh Treskavice, opet vam je nagodno sa Velikog jezera da idete gore prema vrhu. Moja preporuka je prvo Crno jezero, pa tek onda Veliko jezero. Eto. I evo nas na samom izlazu iz šume prema Crnom jezeru. I gore možete vidjeti vrhove Treskavice. Mi ćemo se sad ovdje odvojiti desno za Crno jezero, a preko ovog brda se nalazi Veliko jezero gdje ćemo se posle vratiti. Ovo su vam borovnice. Borovnjak se zove. Ali eto i ovdje naravno to. Markacija je dobra. I evo sami izlazak odakle će se sada vidjeti jezero. Planinu Treskavicu priroda je kao i Zelengoru obdarila velikim brojem jezera. Poznata su po iznimnoj ljepoti pejzaža u kojem su smještena. Crno jezero se nalazi na nadmorskoj visini 1675 metara i nalazi se sjeverozapadno od Velikog jezera. Leži u uvali između Ljeljena i Ilijaša. Ledeničkog je porijekla. Dugo je 170 metara, široko 100 i duboko 4 metra. Ljeti je pogodno za kampovanje i kupanje. U jezeru živi triton, endemični vodozemac. Do jezera vodi markirani planinarski put iz Turova 3 sata i 30 minuta hoda. I evo ugledali smo jezero Veliko. Šta sam još primijetio, na samom ulazu na jezero imaju konji. I idemo sad da se odmorimo na jezeru i onda ćemo se vratiti ovom dolinom. Tu je najveći vrh gore Treskavice, Čaba, koji sutra penjemo. Večeras ćemo kampovati na sedlu gore gdje ima bivak napravljen. Ako neko bude u bivku, ponijeli smo šator da možemo spavati, ako ne bude onda ćemo spavati u bivku. Gdje si? Trenutno se nalazimo, je li ovo sigurnosna kućica? Ovo je plenarska kuća Plenarskog društva Treskavička jezera Trnovo. Da, kako se vi zovete? Ja se zovem Bunar Nedin, domaćin sam ovdje u Ja sam Amel, drago mi je. Drago i mene. Ona se nalazi na 1577 metara nadmorske visine, trenutno se nalazi u blizini Velikog jezera. Da, koliko mi odavde sad imamo do najvećeg vrha? Do najvećeg vrha, male Čabe, 2088 metara nadmorske visine, imate neki 2 sata i 30 minuta. Da, hvala vam puno. Veliko jezero na Treskavici se nalazi na nadmorskoj visini 1550 metara i nalazi se u središnjem dijelu planine. Leži u velikoj uvali između Ljeljena na zapadu i Nikolinih stijena na istoku. Ledeničkog je porijekla, napaja se iz lednika, podzemnih i okolnih izvora i potočića.
U jezero pristiže voda koja potočićima ističe iz Platnog jezera. Jezero je dugo 290, široko 150 i duboko 5 metara. Voda iz jezera ističe na istočnoj strani ponirući ispod Morenske prečage na Šišanu. Dalje teče kao potok Glibovac do vodopada Skakavac. I ovo imate na Velikom jezeru, na Treskavici, gumu i čamac. Idemo malo da se provozamo, nemamo veslo. I evo pred sami polazak prema bivku koji se nalazi u ovom pravcu gore. Došli smo malo da se osvježimo u Velikom jezeru gdje nam je ovaj domar dao čamac i ovu gumu. I pogledajte kako to izgleda. Neverovatno. Mahni, mahni! Mahni moji! Jo, ljudi, pa ne mogu vam opisati kako ovo izgleda. Svake noći, skoro svake noći. Stani, stani, Ivar vodo, Ivar vodo. Kad dođe u Treskavicu. Ovaj čovjek ovdje sad koji se nalazi u ovom Štilovom odijelu, mislim on nije drvosjeća, on je domar na planinarskom domu, predsjednik planinarskog društva i doma Runolist. Znači to je onaj dom na početku videa što sam vam pokazao, gdje ima kip i gdje imaju one kadife i da je uredno i čisto. On će nam sad reći nešto malo više o tom svom domu i upoznali smo ga ovdje, čast nam je da nam kaže nešto malo više o tom domu, koliko košta smještaj, kako mu ljudi mogu doći, kako mogu se najaviti za grupe i za sve. Sad nam se predstavi i sve nam to reci. Pazi, neću reći ni ime ni prezime, reću samo Cvrle, predsjednik planinarskog društva Runolist, na tome svi su ljudi koji vole planinu dobrodošli na Treskavicu. Ja je volim i najviše, a što se tiče doma našeg dole, to je, ako možete vi da vratite film to su nekadašnji Jugosloveni što su radili dom, što nisu marke uzeli za svoje. Ja sam se mogao 100 puta sa ženom da rastanem, gdje ćeš, idem da radim dom. Pa kaže, ja i dijete malo, a to smo mi, sada što tiče prenoćišta u domu je 10 maraka, ali ako nemaš para, neće ti mimo uzeti marke, još će ti platiti kafu i da će ti rakiju, ako bude pite, bit će i pite, da ti ne plati ništa, ali bitno da mi volimo planinu. Ja volim ovoga mog druga što snima i ovoga druga iz Njujorka, snima i njega malo, prema tome i Nedima maloga. Sve smo mi smo ljubitelji i prirode i, što ja kažem, i Treskavice naše. Prema tome dobrodošli uvijek svi. Ne znam šta bi još rekao... A gdje mi recite, kojim danom je otvoren? Je li otvorenog tipa dom ili se mora, ili je većinom vikendom radi ili kako to? Vikendom radi dom Od petka do nedelje? Od četvrtka do nedelje naš je dom, mi imamo, njegov je telefon 066 489 366, prema tome kad ga god zovnete u bilo koje doma njegovu suprugu, on će doći. Ne morate mu platiti ništa, on će doći jer on voli, što kaže Selver, Hadžić, moj dobar prijatelj, on voli brdo.
i mi volimo brdo. Nikad nije moj Sadbar nije rekao planinu, nego rekao brdo. A da mi recite, koji je kapacitet doma? Dom ima mjesta i 40 da se spava. Sad, ali za ručak, dočak i večeru treba se najaviti domaćinu, mimo ovome našem Klepiću, on će vam, telefon njegov imate, sam rekao malo pre, i kogod bude došao ispred svih nas, ljubitelja prirode zemaljske kugle, dobro došli na Treskavicu. Hvala puno. Platno jezero se nalazi na nadmorskoj visini 1580 metara i ono se nalazi u neposrednoj blizini Velikog jezera, oko 150 metara. Zovu ga još i Blatno jezero. Ledničkog je porijekla, napaja se iz lednika Nikolinog ždrijela i podzemnih izvora. Dugo je 80, široko 30 i duboko 2 metra. Dno jezera je prekriveno blatom i muljem bijele boje, što odgovara imenu koje mu je narod dao. Iz jezera voda ističe na sjevernoj strani potočićem u obližnje Veliko jezero. Tule, ma gdje si bolan? Joj, haj barem ti nisi žedan barem. Ovo vam je izvor na Treskavici pored Velikog jezera, zove se Pašino vrelo. Pogledajte ovu čistoću vodiča. Evo od granata na Treskavici, suvenir. Ili od granata, nešto? Mala Čaba odavde 30 minuta. Umska bara sat i pol. Baletine vode sat 30. Barice 2 sata. Treskać 2 i 2,5 sata. Pogledajte ovo samo. I tu je virak. Nevjerovatno. Tamo vidite Bjelažnicu, observatorij. Znači, Pašina koliba se zove Treskavica. Pogledajte ovo. Ops. Koja ljepota. Pašin bivak na Treskavici između Hercegovačkih vrata i vrha Đevigrad je nedavno na radost planinara postavljen bivak koji je otvorenog tipa u kojem smo mi prenoćili.
jedu. Dodaješ ovo. Puno je tu. Oni. Hoće još ovo jedno da odigne. Bravo, majstor. Bravo, majstor. Dobro jutro. Ustali smo oko 9 sati. Nevjerovatan pogled. Jučer se baš nisu vidjela ove planine. Znači, obalj, Visočica, sve jedan vrh se baš čisto vidi. Dole Prenj, Velež, prelijepo. Bivak je savršen. Sake smo ostali ovdje, sakrili smo ih da ih ne bi nosili gore, pošto su teški. Imaju vreće, sve to. I idemo sada do vrha. Ali pogled je nevjerojatan. Zavolio sam treskavicu. I evo nas, još jedan vrh osvojen. Mala Čaba, Treskavica, najveći vrh. 2086 metara. I evo ovdje imate suvenira iz rata. Nevjerovatno. Mala Čaba. Najviši vrh Treskavice iznosi 2088 metara nadmorske visine i karakterističan je po tome što ga planinari zovu sa 3 različita imena. Za jedne je on Paklijaš, za drugi je Đokin toranj, a za treće je Mala Čaba. Bijelo jezero, Treskavica, se nalazi na nadmorskoj visini 1697 metara i ono se nalazi sjeveroistočno od Čabe, najvećeg vrha Treskavice. Leži u podnožju čabenskih stijena koje ga siparom intenzivno zatrpavaju i prijete njegovom nestanku. Ledničkog je porijekla, napaja se lednikom i vodom iz obližnjih konjskih vrela. Dugo je 140, široko 80 i duboko 1 metar. Tokom godine i duži period u jezeru se zadržava snijeg i led i po tome je jezero dobilo ime. Do jezera vodi markirani planinarski put iz Turova 4 sata hoda.
ništa, to bi bilo to. Vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav sa Treskavici.